Nako, birdie. Birdie yata. Lakas! Shot. Nagpas. Yun. Dapa. 7 iron, 4 punch. Nice. Hindi yan na? Oo. Uy! May dadaan ko palo eh. What's your problem, my boy? Nice on. Team nga sir eh. Good. Yan yung trabaho ng umbrella girl. Papayong tapos magpapaypay. Guys, ito yung drive shot ni Sir Bobot. Second shot. Yan daw sinasabi pag maganda yung drive, pangit yung second shot. Good shot. Go! Oo, nakatas pa yung paa. Pasok! Pasok ko! Oy! Kami bulan niya, sir. Kadi niya umbrella girl. Unahan na natin, sir. Tapos mo. Nadali. Buti na lang na-shoot. Delikado. Oh, give na yun, kaya lang. Nakakaduling yun. Nasa circle ba siya? Wala. May ball. Tama, sabi rito. Ganda. On the green. Green. So, dinampot na yung bola. Panalo na si Sir. 200 pesos. Nice on. Nice on. Sobrang init. Natiknikan tayo, sir. Namapya tayo. Technical tayo rin, ah. Kasi 11 eh. Katartaduan yun. Hoy, balik ka rito. Wala ka rito. Sabi ni Peg tayo roll. Ano sabi? Kabagal, ha? Tayo ang mag-ano. Trabaho tayo. Doon pa siya. Layo niya eh. Yayari tayo. Option! Ayun pala eh. Left inside. Diretso. Tutumodator na lang ha. Nakalinya na to. Sumala. Nice. Out. Sus. Pasok. Hey. Nako, birdie. Birdie yata. Lakas! Tumama lang, oh. Delikado pa par. Ayan, kapalaki sa blue. Hey. Chance si Sir Bong. Tit. Kita lang to. Kwarta.
Nakadalawa na. Yan. Gumitna. Ito mo na. Kaliwa. Wise. Wise na eh. Sinasarman mo kasi. Pagod na yung... At least di ka na padaro ilang. Yun oh. Ganda lang laro mo kay sir ah. Gurong-gurong. Shot. Oh, nice shot. Sabay na basa ako eh. Take. Medium pass. Paggalingan ito yung pin, baka pumasok. Ilag Verdi, magastos yan. Ilag! Ilag! Oy, uwilag. Palang! Layo ka nun. Lalo mo naman. May talent yan. Ay! Oy! Buta pa. Pasalamat naman kayo kay Alan. Marami na si Alan nagsya-interview. I love you, Alan. Carry pala yun. Kerry. Pare yun. Yun eh. Ayan oh. 3 on lahat. Pero penalty yung isa dahil sa ladies to be off. Ayan kay Sir Bong. Penalty. Wow! Bumais nga. Maunahan pa kami. Looking good. Hardy dyan. Pare, may verdi ka to. Verdi! Verdi! Stop it! Ah! Ako na. Tama ako sa kasisig. Naku, lalakas lang. Malakas lang. Right. Dalawa na, pili natin. Shot. Drive shot ni Sir. On the green. Patong. Ano yun? Eagle chance? Yes! Uy! Tumalon! Paro! Fade! Guys, oh, yung subscriber ko si Sir. Shout out mo, Sir. Hindi. Joke lang, Sir. Hindi ko to i-edit. Yes, Sir. Oh, 17 part 3. Kaliwa. La, kick left man. Ish, kapush. Yun! Green. Wow. Nice on. On the green. Bot. Kaliwa. On the green. Book mo na rin Tuesday sa kabinet niya. Porpar mo yun? Pating, putangin na, mahina na eh. Mahina. Kumabot. Right? Naku, Bilyo, bayad tayo. Bayad kami ng Kian. Uy, sayang.
Slice. Sand trap. Oh, kite. Para yan, ikaw. Istukan mo. Ganda ng linya. Mahina. Martin, sa wakas. Nakadali rin ang par. Delikado pa yung isa. Thank you, Babot. Delikado. Ano ba yan? Right inside sir ha. Yung pila sa iyan, nakakaway tayo. Awan. Mahina! Thank you, Nel! Thank you, Nel! Hindi talaga nakapon. Naunahan pa ng par eh. Tayo lang, Bogi? Bogit lang tayo. Si Alan, Bogit. Kasi kakit mo na lang ako ng babae. So, ayan guys, nagbabayaran sila.